Kada ćemo, druže Tito? Da čujemo malo šta narod misli. Dobro, reci ti meni, druže, šta se to desilo u ovoj našoj lijepoj zemlji za ovo malo dok ja nisam bio tu? Zemlja se raspala, sve je propalo, rat je, nemaština. Pa zar je moguće da je baš tako loše? Sve je loše, neobjašnjivo loše. Dobro, reci ti meni, ima li tu nešto moje krivice? Gore se priča da sam nešto malo možda i ja kriv za to što se desilo ovdje dole posle mene. Neki pljuju na tebe, neki te kude, neki te hvale, a krivica je i tvoja jer je tvoja birokratija ostala. Čekaj, bogati, ja kad sam bio tu dolje, to su sve bili moji pioniri, moji mladinci. Oni su negovali bratstvo i jedinstvo, ja sam im stalno na to govorio. Šta se dogodilo s pionirima? Prvo su oborili bratstvo i jedinstvo i izazvali međusobno ubijanje i rat. Pa su onda oborili sve ostalo. Moram ja to provjeriti. Vozi. Čak su skinuli sa svih obeležja tvoju petokraku. Ajko ti Bože, lijepo si izgradio Beograd. Lijepi grad. Dobro, šta kažu naši prijatelji i saveznici? Šta kažu okolne zemlje, naši prijatelji i susjedi? Jedino ko nas pomaže to je Grčka i niko više. Dobro, a šta se događa sa tim kadrovima? Ja sam vam ostavio vrijednih, dobrih kadrova. Ja mislim ste jednu grešku napravili sam. Koju? Kad ste otišli se vraćate opet. Povedite sve ove što ste ostavili dole. Cijel narod? Ne, cijel narod. Ove što ste ostavili nasljednike. A ovi na vlasti? Nasljednike. Vidjet ćemo. Bilo bi im lepše. Pogledat ćemo. Ali da ne silaze više. A dobro, ko da ostane ovdje na vlasti? Ostaćemo vi. Narod? Narod će da vlada. Znači samoupravljanje opet da vratimo? Nećemo samoupravljanje. Nego? Nećemo. Kućašit ćemo nekako. Snaćemo se. Tako je. Mi smo dobar narod. Taj koji misli da Dobro, mi nismo za bratstvo i jedinstvo. Zašto pritiskaju sankcije? Zašto se to dogodilo uopće? Zbog čega su došli ti iz zabrane sveta? Zašto? Prerano si umro, prerano. Prerano? Prerano. I ja mislim to isto. Ali nije se moglo kasnije. Trebalo je da te objesimo, ne da umreš. Da, i ljudi sa ratište, znaš koliko primaju platu? Koliko? Znaš koliko? Koliko? Mislim invalidsku, 2-3 marke, 4 marke, najviše. Pitate ko je kriv za rat? Kriva Evropa, kriva Njemačka kriva. To me interesira, Da, Europa kriva. Ko je skrivio najviše? Najviše skrivila Evropa, Njemačka najviše, Austrija i druge zemlje skrivile. Za rat. A ne Srbija, Srbiju tužuje čitao, Srbija uopšte nije kriva za rat. Upravo je. Tako je. Da. Njemačka, Zapad, sad optužuju Srbiju uopšte nije kriva, po mome za rat, po mom. Čujem da ovoga pitam. Ja da sam živ, ja ne vjerujem da bi bilo rata. Rata ne bi bilo nikada. Nikad, jel? Ne bi rekao. Ja sam isišao zato što sam čuo da je ovdje loše i ako mogu da vam pomognem nekako. Mi smo živjeli očajno, prema tome vi ste krivi za sve. Neću, ja se o vama ne mogu da razgovaram. Dobro je, koliko se sjećam, moglo se putovati u inostranstvo. Imalo se svega, bilo je benzina, bilo je kola na ulicama, bilo avioni. Sjetite se vašeg govora u Splitu, kako ste rekli, naše teško vrijeme dolazi 88. 90. Tačno ste izračunali koliko će biti, pa onda po nama. Može li jedno pitanje? Dobar dan, druže. Dobar dan. Želim da pitam, da li je bolje sad živjeti ili u vrijeme kad sam ja bio živ i vladao ovom zemljom? Pa ovo ste vi sve krivi što sad mi živimo ovako. Vi ste to napravili, to je vaš pečat. A što, to pitam? A zašto mislite da sam ja kriv? Gdje je moja krivica? Zato što ste bili bandit, kako ste se rodili, radili ste za drugoga, a ne za ovaj narod ovdje. Vi ste protiv ovog naroda celu svoj život posvetili. Ti, druže, ne misliš tako? A? Ne misliš tako da je
Kako? Da je loše dok sam ja bio tamo, na vlasti. Ja sam tad kuću napravio kad je bio ta vlada o Titanu. To će čovjek da se čuje. To me zanima. Kuću sam napravio. Kuća da se napravi. Sad ne mogu da napravim nijedan kočar. Bio si kralj za kredite, kralj. Da uzmeš jedno 50 milijardi dolara, danas izvadiš ponovno 30-40 godina, pa opet se davimo. A ja sam na svoje ime uzimao te kredite. Meni su vjerovali ovi iz inozemstva, pa su mi davali kredit. Sad nam nekako ne vjeruju. Zašto? Gdje je to povjerenje se izgubilo? Moramo ponovo te vratimo, ne ide više ovako. To je bez veze. Mislite da je ovo bolje? Bolje, apsolutno bolje, mnogo bolje. Mnogo bolje, mnogo bolje. Vi ste inicijator za svo zlo u Jugoslaviji. Znači, bolje je Milošević. Ovo je tato. Prije bio jedan Tito, sad ima 55. Da, upravo si. Znači, bilo je bolje dok je bio jedan. Ne? Dobar bio jedan, mali lopov, ali dobro. Sad ima mnogo. Tako je. Dobro, ja sam volio lijepo živjeti, ali koliko se sjećam, vi ste lijepo živjeli, a sad rat, kako rat, otkud rat, ko je to stvorio, ko je to započeo? Martin Špegelj, tako? Svi su u igri koji su bili na vlasti u toj godini kad se oružje uvozilo. I svi se sada šetaju i uživaju, a narod se pati. A svi su u igri bili. Celo predsjedništvo sa gospodinom Mesićem, koji sad prebacuje loptu na gospodina Miloševića, a u stvari svi. Evo kažem, gospodine, ako sam ja bio živ, niko nikoga nije mrzio. Pa ja sam plakala za vama i sad se kajem gorko se kajem. I kad ste umrli. Vjerujte, i ja sam I plakao. kad ste se šetali, i kad ste se vraćali iz inostranstva, a ja sam morala da radim, da rintam za vrlo malu platu, ja sam plakala. Žao mi je što sam plakala. A sada, ovako kad ste vaskrsli, volela bi da glasam za vas, ali pod drugim pseudonijom. President of Yugoslavia for many years. For many years, yeah. Yes. No. And I was the head of a revolution here, communist revolution. But it's all over now. How do you think it is here in Yugoslavia right now? Right now it's okay, you know. And I think things are going on very well in this country. I like how things is moving now. You are from Ghana? Yeah, I'm from Ghana, yes. Before when it came to this country, things were going on, you know, I think things were always things, there are money problem and all of things, but now I think things are changing better. And I like these people because, you know, they have been in a problem for a couple of years, you know, the sanctions, but they are forcing themselves. You know, they lose like country that they don't have any problem. Of course. You know, yes. And they're trying. Yeah, they are trying. I know, I like them, you know, because of they are forcing themselves, you know. Yes. Would you like to take a picture with me like this? Can I? Okay. Can I like this? Yeah. Ja i moj prijatelj iz Gane. Yeah. Ne zove se Gane, nego iz Gane. Thank you very much. Mogu bi ja s vama da popričam? Ajmo ovako u Ja sam vaš iskorak. pionir. Ste vi moj pionir? Da. Vidim pričate uglavnom sa starijim ljudima, vjerojatno su nas oni više volili, pa vas i sad više vole što ste došli. Ne znam, Ali pokazalo se da me voli mnogo onog mladih. tužnog dana 4. maja 80. godine kad ste vi umrli, ja mislim da sam bio jedan od najnesrećnijih, dobro, tada sam bio dečak na svetu. I sećam Zbog se... čega? Pa vi ste umrli. Samo zato? Ili zbog onoga što sam ja predstavljao ovdje u ovoj Želite zemlji? nešto tužnije od toga? Pa vi ste predstavljali sve nama. Pisali smo pismene radove na vašu temu, učili smo pesmice o vama. Sjeli ste nam odozgo kao, grejali ste nas, bili ste nam sve. I kad ste umrli, svi smo to teško podvali. Kad ste vi umrli, jedan školski čas sam držao počasnu stražu pored vaše slike. Sjećam se. A što se sjećam? Nema više druže. A volim da čujem i kritiku. Kritičar poretka, da čujemo šta ima da kaže gospodin.
Ima li opozicionika ovdje? Toga nije bilo dok sam ja bio živ. Nije bilo niti opozicije. Ma nije bilo ni pozicije kad bolje razmislim. Pa dobro, ovi simboli ovdje. Šta je to? Ima li neka zvijezda za mene nova? Ova mi se opucala. Evo ovo. Što piše to? Ne vidim. Srpska garda. A ja to ne vidim zbog ćirilica, pa ne vidim. Ne mogu da Srpska garda. Lijepo piše, ali ja tražim ovakvu crvenu zvijezdu. Nema više to. Nema više. Bilo u tvoje vreme. Probajte ovu kapu. Probajte ovu kapu. Mala. Ova? Moga ti, imam ja veliku glavu za ovu kapu. Teško da može da mi stoji lijepo. Kako ne? Ovo je da neki mladić nosi, lijepi. Nije valjda. Neki general mladić. Šubara. A, ovoga se sjećam iz rata. Evo izdanje Kapitala, to pročitajte. Ne, hvala. Ovoga se sjećam, da. Kao juče. Baš me žmarci prožmu kad vidim ovako. Ali nešto fali. Jedno vrijeme smo sarađivali, pa poslije više nismo sarađivali. Pa smo se poslije rata malo i jurili. Pa smo se i stigli, Boga. Ko je koga prevario? Ovo prvi put vidim. Ovo su neki novi simboli. Znate, kokarde, sveže, znate. Politika me ne interesuje, samo me pare interesuju. Pari. Da. Znači nema nikakvih Politika me interesuje. A dobro, jel ovo nije političko obeležje na kapi? To je srpski grb. Dobro, ali to je znači političko obeležje. Ne, nije, to je stari srpski grb. Dok nije bilo politike, taj grb postoji. Dobro, a kako se danas uopće onda pare zarađuju? Da pređemo na pare, Marko. To je tajna. Nema načina, nema formule da se zaradi u pare. To je tajna. Sad se dileriše. Da. Ima li prodajalice? Obezbeđenja, čuvanje butika, prevara, tako to. Uglavnom tako, je? Da. Ne biješ nekoga. U moje vrijeme drugačije su to radili. Zaposli se u radnoj organizaciji čovjek, pa preko radničkog savjeta, pa dobije stan, pa dobija platu. I ovdje dobije stan za 30 maraka. Za 30 maraka stan? Pa da. To stvarno nije bilo dok sam ja bio. To na Dedinju. Na Dedinju. Tamo gdje ste vi bili. Još uvijek sam ja tamo. Nema zastavice, nema... Arsenal, vidite kako bogat, šaroliko, ma svega ima. Gdje šaroliko? Ma ne možete prepoznati. Svako ima svoj zastav, svoj grb, svoju državu. O, sad jedno brdo više vredi u Jugoslaviji nego ceo Trst. Samo za 2 brda odmah gine 200 mladića. Pa jel vrijede 2 brda da se gine toliko? Verovatno da vredi za te ljudi. Znate, kaže ovo su naša brda, evo imamo tapije, to jedni, drugi i treći polažu na to brdo i kaže napred i po 200-300 mladića i na kraju ničeg. Dobro, čije je to brdo bilo prije nego što ste se to je to zlo što ti mladići sad ginu. Dok se dokaže čije je, otiće svi mladići. To nije dobro. Da poginu svi. Verovatno da nije dobro, druže Tito. To nije dobro. Za vaše vlade to nije bilo. Nije bilo. Jeste. Ja sam se trudio da ne bi. Mi svoje nismo davali, tuđe nismo hteli. Danas je to da je mode, nego svoje ne daj, a tuđe zgrabe pomoći. Ovo je zlo nastalo od izdajnika koji su bili u vrhu oko vas. Znači i Srba, i Hrvata, i Slovenaca, i Makedonaca, i svih ostalih, razumete. Ili od onih koji su oni doveli Oni su jako dobro živjeli sa vama. Imali su sve, čak su više imali nego vi. I njima nije bilo loše. I radili su kako im je bilo, kako je za njih bilo dobro, a ne kako je bilo dobro za narod. I zato je došlo do cepanja Jugoslavije. Najviše što se može primijeniti to je jedan socijalni poredak. Socijalizam koji, recimo, sad provodi Slobodan Milošević. To je najviše što se može. To je najviše što se može da se socijalizam uvede. Ili što imamo, recimo, u ovim skandinavskim zemljama, Švedsku, Dansku, Norvešku, socijalizam švedski nema veze sa ovim ovdje. Molim? Švedski socijalizam je jedino, to je prava socijalistička zemlja na svijetu. To je socijaldemokratska zemlja. Da, ali to je prava socijala. A mi smo socijalistička zemlja. Taj socijalizam se ne može uopšte upoređivati. Taj švedski socijalizam. Mi ne možemo momentalno upoređivati jer smo mi u takvoj situaciji da su opkoljeni sa svih strana, da smo u sankcijama.
Pa tko je napravio sankcije? I zbog čega? Ko je napravili su oni kojima je to bilo u interesu. Ova zemlja nije vazila za komunističku. Molim vas, oni koji su htjeli da razbiju Jugoslaviju, a to je znači Zapad, niko drugi. Nikome drugome nije odgovaralo. Kakvom tom Zapadu nije odgovaralo na podnu sankcije dok sam ja bio živ? Amerika, niko drugi. A kako toga nije bilo dok sam ja bio živ? Amerika vam je i davala pare onda u svoje vreme, onolike dolare, da bi se naoružavali i da bi bili spremni ako Rusi, odnosno Stalin počne Jugoslaviju, da branite Ameriku i da branite Zapad. Od čega da branim Ameriku? Da branite od socijalizma ruskoga. Ipak je, bez obzira na sve, ipak je to bio socijalizam. Svi su imali makar nešto. Bilo je nešto u Sovjetskom savezu. Ima je makar u fabrici imao menzu da jede makar. Nije bio gladan nikada. Ja znam da sam ja bio živ, da je ova zemlja bila poštovana. Bila je poštovana, priznata u cijelom svijetu. Pa jeste, poštovana je bila. Avioni su letjeli za cijel svijet. Svi su izlazili napolje sa pasošima. Poštovana je bila jer se ceo svijet plašio Sovjetskog saveza. Zašto su se ove zemlje zapadne razvile koje nisu vršile te nasilne akcije kao zapadne sve zemlje? Samo u istočne zemlje pa danas isto gologuzanerije, nema leba da jedu. Nijedno. Zato što je propao komunizam. A zašto je propao? Pa ne znam, meni je krivo. Pa nije moglo da se... Ja baš to želim da kažem. Možda je bilo bolje dok je bio komunizam. Ali za koga bolje? To vam je najbolji drug Kardelj, Bakarić i tako dalje. Jesu oni tamo živi? Ne, oni su u paviljonu B. Nikad mi nismo bili baš u istim prostorijama. A gdje vam je Čaušesky? Elena i on su gore. Gdje? Tamo isto. A isto gore, zajedno? Jeste bili na večer? Sinoć smo bili zajedno. A sinoć zajedno? I kako se osjetili tamo? Pa kaži sad dolazio još neki u četvrtak gore. U četvrtak? Nego sam došao ovdje, nije mi u redu ovo. Zvijezda nije u redu. Oprostite. Jel se posjećujete? Posjećujemo se vrlo često, da. Prerađujete ona dokumenta, one radimo, knjižurine, I ne samo njih. Srećem ja gore i Marksa i Engelsa i Lenina, Staljina. Ima li kongres koji? Ima. Ima. Koji sad na redu? 214. Kako to cijeli svijet je za mnom pričao, razgovarao, zvao me u posjete, poklanjao mi poklone, volio Jugoslavene. Ne, ozbiljno. A sada svijet stvarno ste vi bili dobar čovjek. A gdje si ti sad pokloni? Propali Eno ih u muzeju gore. Eno ih u Tigreru. Eto vidiš kako ovaj cuga rakiju. Evo, Tito ne pije. Tito pije samo viski. Ja nisam ovdje u Njemačkoj. Ja pijem malo, ali dobro. Dobro. Kvalitetno. Znate šta, Tito, druže Tito, vi ste Hrvat, a ja sam Srbin, ali ja sam vas najviše cenio. A pogledajte malo gore šta piše na ono zid gore. No dobro, to... Harkar, Hamokar, tačine. Hamokar. Koji? Ne znam, ja ga... Zato što je Srbija bolja. Prvo što sam izašao iz kola, to sam vidio tu zastavu gore. Znaš zbog čega? To novo nešto. Pa zato što je volimo. Eto. Srbija je uvijek Srbija. No, stranci dolazili ovamo i vikali Jugoslavija, to je lijepa zemlja. Tako je, druže Tito. I mi putovali po Dubrovnik, Milošević je njegov učenik. Milošević je njegov. Samo sad ulazi. Moglo je mirno da se spava. A sad ne može mirno da se spava. Ni u svojoj kući. Vi ste trebali Miloševića da postavite za šefa države. To ste pogrešili. Boga ti, nemamo ga ja šta postavlja, sam se postavlja. Pogrešili ste Tito što niste Miloševića postavili za šefa države. Ko je? I Jugoslavija ne bi se raspala.
Upravo si. Eto. Tako je. Takav čovjek ta vodi ovdje u Republici. To ste pogrešili, druže Tito. Što niste Miloševića postavili da vas zamene. Bogati, on je bio mlad tamo, on je bio dijete, on ima 50 godina. Ali on je za dobar. Političara kako sam ja, to je Dobar je dijete. političar, druže Tito. Kaže, na zapadu nema ni ovih. I ljudi. Znači ovdje je dobro. Pa da, savršeno. Vi se nemate na šta požaliti. Nema. Kaže, na zapadu je propalo sve načisto. I onda naš narod kaže, ovo je divota. Nosi po kile pasulja i peva niz dole zeleni venac. Znači danas je puno bolje nego prije, jel? Skok očigledan. Veliki skok. Ono, ko Kinezi, skokovi. Vratio nam se Tito. Da, Tito nam se vratio. Jel vama drago? Meni je drago, jako mi je drago. Meni je drago da večeras na muziku. Dok je došlo Evo da skinem rukavicu za to priliku. Pa vidim ja da Tito nosi naučar. Krao, ali si svakom dao. Ovi kradu Ali nikom ne dadu. nikom ne dadu. Eto vidiš. To je Žale se ljudi, ja sam živio lijepo i dobro. Pa dobro, bogati, svi ste živjeli lijepo i dobro. I samo za Tita. Ajko ti Boži, imamo iste pare kao i Njemci, pogledaj. A znaš šta je ovo? Lijep novac. Njemac. A to jeste Njemac. Ti mi vadi 10 marke, brate, beži tamo. U, pička mater. Bravo, pionir. Hoćeš me poljubiti? Vole pioniri još Tita, jel vidite? Ste navikli na cveće? Ljubišica bijela. Mene uvijek voljela omladina cijela. Hvala omladina. Naš Tito, naš Tito od 150 kila. Oči kaže. Nisam primijetio se ljudi plašiju dok sam ja bio živ. Sad je policija išla. Pa vi ste primetili. Doduše ja sam malo i viđao ljude, ali zato sam sad Niste primetili zato što niste posmrtno sam znali. izlazio da vidim. Niste ni znali za Goli otok, pa eto. To sam neki dan čuo za taj godin. Ako ćemo hapsiti, daj da vidimo da se oslobađamo. A, dobro. Je li bilo nacionalizma za vaše kraje? Pravo da vam kažem, žao mi je za mnoge šta su postali ono što nisu zaslužili. A, zašto njega posebno izdvajati? Ima ih puno takvih. Znate, i tamo, i ovamo, i onamo. I ovi koji su ovdje, i oni koji su dolje, i oni koji su se isključili iz ove zemlje. Međutim, mene više brine šta se danas događa ovdje. Da li to ljudima smeta, da li uživaju? Je li lijepo ljudima? Evo, penzioneri, reci. Ja sam bio tvoj vojnik. Penzioneri. Ja sam bio tvoj vojnik. Bio sam zarobljen i oteran u Norvešku. Kad sam se vratio iz Norveške, onaj koji me uhapsio, bio je već oficir. A takih oficira bilo je dosta. Ste dobili one bonove za klebac?
Ne, ali to ima sad. Ima. A u moje vrijeme to nije bilo, bogati, svi su kupovali hljeb koliko su htjeli i kad su htjeli. Ali je bilo, u vaše vrijeme je bilo tačkice i bonovi, još gore. Dobro, tačkice, zarezi, to je interpunkcija moja. Onda retko spone, znate šta je spone? Ne znam. Vidite koliko ste zaostali. Ja sam davno umro, majku vam Bože. Kako? Sam zaostao u razvoju. Izvolite, recite. Pa ne, pa to vam je spona, stane jedna dugački red gladnih ljudi i onda neki tu ljudi daju to, da prežive. Aha, to se zove spona. Da, da. Dobro, lijepo mi je čuti. Evo, gospođo, pošto je meni puna kuća cvijeća. Izvolite. Doviđenja. Uvijek sam volio žene, a boga mi liči malo i na Biedermajera, ja ne bi da se ženim više. Recite vi, dođite, hoćete da popričamo malo? Nemam šta da pričam. Zašto? Ne znam na kom jeziku. Evo pametnog Sve je crno, koliko je sve crno da više nemam reči. Crno je. Da, sve je crno bez imalo beline. A molim vas, hoće li oni gore proći kao i mi? Koji gore? Pa oni kod kojih ste sada? U smislu da će Pa hoće se i oni tući, hoće se i oni tući kad vi odete od dok njih? sam ja gore, nemate. Ali kad odete? Neću otići. A nećete? Sneženo gore. Sve tako Minterna vodi računa. A koliko, izvinite, ko vas gore čuva? Je li Aleksandar Ranković ili ko vas čuva gore? Čuva me moje djelo. A Milan Đilas i oni? Milan Đilas, Bože mu daj zdravlja, još uvijek je živ čovjek. A sad je što dobro kad se Dajte mu sveže, dajte. Vidite, uva crveni. Ali za uvijek da budemo. Volite. A sad je vikala uva crveni. Što mislite o Virendu? Radi neko u ovom gradu. Ste vi na kolektivnom godišnjem odmoru? Teško ćemo svi u moja kola stati. Da li je ovo veliki korak za čovečanstvo što ste vi vratili? Pa za mene je ogroman korak, kao da vam kažem. Moram da priznam Čim sam sišao. oduševljen što ste vi vratili, vjerojatno bit će mnogo bolje. A bi voljeli da se sastavimo svi ponovo, da bude socijalistička federativna republika Jugoslavija? Ne bi volio, iskreno da vam kažem. Ne bi volio? Ne bi volio. Ne bi volio da ideš na Bled, na Bohinj, na Plitvice? Tamo sam služio vojsku u Sloveniji, baš na Bledu. Baš i odvratno, još? Beš, nego kažu mi sad, kaže ti služio vojsku kod nas, kaže ti si služio inostranstvu, kaže, pa moraš ti kaže sad ponovno da služiš u našoj srpskoj vojsci. Jel tako kažeš? Toga se ja plašim. Kažu ljudi. To ne bi bilo dobro. Pa ne bi bilo dobro da dva za ovo. puta služiš istu vojsku. Ali ono kad malo čovjek bolje pogleda, s obzirom da se ratuje, pa ono, što znači, to će da bude ujedno, znači ponovo služenje vojske, kad čovjek ratuje. Kod mene se samo jednom išlo u vojsku. Pa jednom, ovo sad više puta. Pa je to bolje ili lošije? Pa možda je bolje. Bolje. Da malo postanemo bolji ratnici, jer kažu, pitali su u Nemačkoj neke klince kao šta vi želite da budete kao, pa kaže želimo da budemo Srbi, kaže zašto Srbi? Pa kaže Srbi, cijel svijet Srbima preti, znači oni su supermeni i njima niko ništa ne može. Iraku pretiše mjesec dana i bombardovaše. Šta je s tim Francuzima? Nešto se tu promijenilo u odnosima Francuske i Srpske i Evo tamo ipak Jugoslovenske republike? Vidi se njihov spomenik i... Baš sad idemo na taj spomenik? Da, i tamo piše onaj, kako se zove, pomozi mi onaj krst, onaj... Kukasti krst ima tamo i tako to. U zadnje vreme nije više nama kao bratska, nego postali kao neprijatelji. Šta se to dogodilo? Zašto? Neki preokret u politici. Zbog čega? A verovatno zbog uticaja Nemačke i Sjedinjenih Država. A ranije smo pevali pesmu Amerika i Engleska biće zemlja proleterska. Da, i sa Francuzima, lađa Francuska u onom stilu da su nam pomagali u svim... Dobro, to ja nisam pevao. Da, dobro, vi niste pevali, to je bilo... To ja nisam pevao.
nije bilo Sovjetskog saveza, da nije bilo uglavnom Rusije, ne Sovjetskog saveza, ruskog naroda kao osnovnog elementa, kao osnovne snage Sovjetskog saveza, mi bi danas bili pod nemačkim gaulajterima, dragi gospodine. Dobro, vidim i opet se Rusi sad vraćaju, nešto su aktualni, šta se to događa? Vraćaju se zato što su nam oni uvijek bili prijatelji. Oni su se. nas i oslobodili 1941. godine. Znači opet će ova zemlja pod ruski interes. Vi ste izdali Sovjetski savez 1948. godine i onda je protiv komunizma nastalo sve ovo što se danas događa. Ali Sovjetski savez je 1948. godine htio da izda nas. Nego izdao Srbiju. Pa Srbiju Sovjetski savez recimo sve da bi izdao. uveo vlast, on je zaplašio Srbe golim otokom i slično. Rusija! 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 Srbija! Rusija! Srbija! Rusija! Srbija! Rusija! Bili ste proamerički raspoložen čovjek. Pa dobro, zato smo proamerički živjeli svi. Pa živjeli smo račun američkih kredita. Ali lijepo je bilo. Na čiji način i čiji račun sad živimo? Odnosno ovi koji žive. Živimo na svoj račun, svojim snagama. A imamo li svojih snaga? Šta se dešava? Gdje su te snage? Imat ćemo. Šta radiš, šta da ovdje raduje? Praksu Jugoplastiku vrši. Jel ti dobro ide raduje? Kakve su ocjene? Dobre. Šli biti dobar komunista? Juče je viko ova crveni, a vidi ga sad kako mek. Ili u nekakvim sukobima raduje? Nisam, ali imam sukobe redovno. S kim? Sa profesorom i praktičarima. To nisu pravi sukobi, ja govorim o ozbiljnim sukobima. Ovdje se priča, ovdje je došlo neko krvoproliće. Ja moram da vidim šta se to dogodilo s bratstvom jedinstvom. Da li toga uopće više ima? Da li je popularno? Ima još popularno. Gdje? U Slobodana Miloševića. Drugi put mi pominju tog Miloševića. Ko je taj? To neka budala gore preko televizora. Nemoj tako. Tko god daje, ne možeš tako pričati o njemu. Ne smije da vređaš me naš pesnik. Nema vrijeđenja. Ja ne bi volio ni mene da vrijeđate iza leđa sad kad odem tamo. Ne bi volio, to nije u lijedu. Nije lijepo. Tome vas nisam učio. Promenili su vašu ulicu. Kako se zove moja ulica? Kralja Petrskih vladara. Srpski vladara. Pa ja sam bio neki srpski vladar. Jeste, dok ste vi bili živi, onda je bila diktatura. I tako, i sad treba diktatura, kad bi mene pitali. I sad treba diktatura. Znači čvrsta ruka je potrebna. Čvrsta ruka treba, bez razlike. Da se zna ko kosi, ko vodu nosiš, to kaže Bosanac. Ja sam Bosanac, prijatno, zdravo. Znači pucalo se mnogo. Pucalo se previše, bez veze. Nikad se nije znao ko puca, ko ne puca. Jednaki, mi i oni. Da li će ti ljudi biti jednaki nekad ponovo, kad sve ovo prođe? Pa ne znam. Mnogi koji su odande, Srbi, govore da neće. Ja ne znam, ja nisam živo tamo, sam odavde. Nisam imao priliku da nešto da doživi nekako maltretiranje kako su oni, nekakve strahote ili nešto slično. Porodice ili nešto slično. Si li bio na prvoj liniji fronta? Pa bio sam od prve do treće, uglavnom. Bio sam baš svud, s nekim poznatim ličnostima i nepoznatim. Se nagledao svega? Pa, gotovo svega. Spaljenih sela, mislim, ja uvijek kažem da je Vukovar zdrav grad. Da je bilo tamo sela gdje se uđe i nema sela, samo temelji. U Vukovaru postoje u svakoj ulici barem dve normalne kuće. Dok u nekim selima baš sve crno. Totalno. Ljudi, zgrade, sve. Pametni su pobjegli na vreme odatle.
Osnovno kad se zauzme neko selo, mali je broj ljudi koji ide dalje. Oni koji su meštani, oni dođu do svog sela i ostanu tu, ne idu dalje. Bilo je naravno i u duši, naravno da je bilo mnogih koji su svuda išli, ali to je sve, niko nije hteo da dođe do tog rata, verovatno je tako, da se to toliko raširi. Izgleda da je neko ipak htio. Pa niko od njih nije hteo, na to se misli. Kako izgleda s ratišta? Razmišljati o tome kada će to prestati? I kako će se završiti? Pa ne znam, ovako u nedogled, ali nešto, prvi trajao 4, drugi 4, pa očekivali smo da će ove godine ili naredne nešto biti gotovo, ali ne znam, trebao bi neko da to... Nema čoveka. Dobro, tu su bili ležali moji saborci i prijatelji, sada ih više nema, to je netko sklonio. Sklonili oni koji ne vole red, koji ne poštuju prošlost. Neodgovorni. Dobro, šta su im smetali ovdje? Ovo nije ni na kakvom prometnom mjestu, nije smetalo nikome i ničemu. Nemam pojma, i ja se čudim. Ja nisam odavde. Vi ste iz Bosne, rekao bih rekao. Da. A ovdje živite sad? Ma kako živim, čovječe, ne živim, izbjeglica. Pa šta vas je natjeralo u izbjeglište? Rat. Bosanski. Pa kad će to prestati sve? Nema kraja, prijatelju. Nema tom kraja. Kako bi to moglo biti bolje od ovoga? Ne znam. Ko će napraviti bolje? Kad svi ovi do čega su doveli idu dalje. Pa postavlja se pitanje jel ste vi mason ili niste mason. Zašto? Zašto su recimo vašu sahranu sakrili na dan sahrane? Zašto? To znači ima nešto. Mora bude nečega toga. To nema odgovora na to. Ali kad je bila sahrana u 2 sata vaš koče, gledali evo prazan sanduk u jami. Zašto? Ali to su špekulacije. Koliko nije istina? Narod priča, ali to nije istina. Pa to je znači da neko to napravio. Ko je napravio? Ja sam već nisam više bio živ, to je netko drugi morao napraviti. Niste bili živi, ali kažu da ste sahranjeni u Vatikanu, a ne ovdje gdje ste sahranjeni. I to se priča. Pa zašto ako sam mason, zašto u Vatikanu? Zašto ne u nekoj masonskoj? Pa nemam ti ja pojma recimo zašto, to bi ja trebao da znam od vas. Da masonsku organizaciju, da bome. Pa vi ste otišli kod pape u Vatikanu tamo, da se popričate gdje ćete da budete sahranjeni. Zašto nije recimo petokraka na vašem grobu, nego samo godina recimo onako. To su oznake masona i tako dalje. Druže Tito, šta kaže narod? Nije jedinstven.